प्रथम प्रतिक्रिया हिसापे मैं प्रथमते बीजेपी दलर आमार भारतर बर्तमान प्रधानमंत्री श्रीजुत नरेंद्र मोदी डांगरियाक मैं धन्यवाद जनाइछु। लगते आमार अमित शाह डांगरिया, नाड्डा डांगरिया और विशेषকৈ অসমৰ मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरियाक मैं धन्यवाद जनाइछु जे এইখিনিতে मैं पीयूष हाजरिका डांगरिया, जितु गोस्वामी डांगरिया, रूपक शर्मा डांगरिया एखेतসকলক मैं धन्यवाद जनाइछु जे तेखेतসকলে মোক जे नगाँव लोकसभार कारणे टिकटটো दिছে तार বাবে मैं চিৰকৃতজ্ঞ তেখেতসকলৰ ওচৰত। আৰু এতিয়াই মানে এই স্থানৰ পৰাই নগাঁও লোকসভাৰ ভোটাৰ ৰাইজক মই হাতজোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে নগাঁও লোকসভা ভোটাৰ ৰাইজে এইবাৰ বিজেপিৰ আমাৰ কেণ্ডিডেটক পদুম ফুলৰ চিনত ভোট দিবলৈ মই প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে মই প্ৰথমতে बीजेपी दलर आमार भारतर बर्तमान प्रधानमंत्री श्रीजुत नरेंद्र मोदी डांगरियाक मैं धन्यवाद जनाइछु। लगते आमार अमित शाह डांगरिया, नाड्डा डांगरिया और विशेषকৈ অসমৰ मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा डांगरियाक मैं धन्यवाद जनाइछु जे এইখিনিতে मैं पीयूष हाजरिका डांगरिया, जितु गोस्वामी डांगरिया, रूपक शर्मा डांगरिया एखेतসকলক मैं धन्यवाद जनाइछु जे तेखेतসকলে মোক যে নগাঁও লোকসভাৰ কাৰণে টিকটটো দিছে तार বাবে মই চিৰকৃতজ্ঞ তেখেতসকলৰ ওচৰত। আৰু এতিয়াই মানে এই স্থানৰ পৰাই নগাঁও লোকসভাৰ ভোটাৰ ৰাইজক মই হাতজোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে নগাঁও লোকসভা ভোটাৰ ৰাইজে এইবাৰ বিজেপিৰ আমাৰ কেণ্ডিডেটক পদুম ফুলৰ চিনত ভোট দিবলৈ মই